Sports Minister Michael Lobo says that 76-year-old woman who's tested positive for COVID-19 in Kalangut just walked across the border. CM says it could be a human error. No seal, says CM. Seal says local leaders want shopkeepers to start observing lockdown on their own. Centre's SOP for reopening religious places mandates no koyas, no touching of idols, no books, no entering places of worship with shoes on. The world celebrates biodiversity on Environment Day amidst assaults on environment on all sides. Hi, this is Clinton D'Souza and now the news in detail. After a 76-year-old lady was tested positive for COVID-19, the Ports Minister Michael Lobo admitted that she had entered without testing. When Goa 365 questioned Kalangut MLA Michael Lobo about the lady how she entered Goa, Michael says she walked into Goa across the border without being checked. She's supposed to have directly got down from the other side and walked into Goa and sat in the car that had come to pick her up from Goa. Can you come across without getting tested? As the cases rise, and the Chief Minister says that all cases are from across the border. His own minister said that one escaped and has caused a scare in the whole of Kalangut constituency. This lady is 76-year-old lady. She's come from Mumbai. ती आमची कोंगडची न्हू. तिजे चेडू आमच्या सावंतवाडो कलंगुटान काजार जाला. सो ती एकटी आसली घरान म्हणून परमिशन घेवन हेल्थाची मुंबई हेल्थाची सर्टिफिकेट घेवन हिंगासरले कलेक्टराचे परमिशन घेवन ती येयली आनी येताना ती आमचे चॅक पोस्टाच्या पयली एक 300 मिटर पयली लॉंग क्यू आसलो म्हणून तेजी गाडी थिंगा पार्क जाली. कलंगूटसून गाडी गेल्ली तिका हाडपाक ड्रायव्हर तो हिंगासर 250 मिटरान सुमार आसलो बिकॉज दे वर लॉंग क्यू. आनी ती जेन्ना ती भितर येताली चलोन येयली ती सगळे डॉक्युमेंट घेवन फोन मारलो तेणी ड्रायव्हराक आनी मागीर ड्रायव्हर तिका सांगलें आपूण 250 मिटरा फुडें आहा. ती गेली आनी डायरेक्ट गाडयेन बसली. सो ती जाणटी आसली 76. तिका कोणें पळोवंक नासतली कितें जालें हो मिसकम्युनिकेशन जालें. थिंगा चॅक पोस्टाचेर तिजें चॅकींग जावंक ना. जेन्ना ती भितर येताली चलोन येयली ती सगळे डॉक्युमेंट घेवन फोन मारलो तेणी ड्रायव्हराक आनी मागीर ड्रायव्हर तिका सांगलें आपूण 250 मिटरा फुडें आहा. ती गेली आनी डायरेक्ट गाडयेन बसली. सो ती जाणटी आसली 76. तिका कोणें पळोवंक नासतली कितें जालें हो मिसकम्युनिकेशन जालें. थिंगा चॅक पोस्टाचेर तिजें चॅकींग जावंक ना. जेन्ना ती घरा येयली नेक्स्ट डे ती सीक जाली. तिका सोमती एडमीट केली. आतां जी पार्टी जाली म्हणटा पळय ती पार्टी धाकटुले गेट टुगेदर फॅमिली मोदेकात आसले ऑफ अ वेडिंग दॅट इज ऑन 31st 30 आनी 1 तारीख. ती येयल्या हिंगा 2 तारीख. सो देर इज नो these are all rumors. While on the other hand, the Kalangut Panch said that she was quarantined and then later she fell sick. Watch. It was one of our colleagues' mother-in-law and ex-Panch member's mother who was in Bombay and had a fall. And she was staying all alone because their relative was again stranded in Dubai. So because of that, the family member decided to bring her, taking all permissions from Bombay and as well as from the Goa Collectorate. So taking all permissions, she was brought and put in quarantine. And after in the quarantine, there she complained of uneasiness. Doctor so recommended to GMC, and that is where it was come to know that she was positive. Clinton D'Souza with Sandeep Kamulkar, Sameep Narvekar and Aniket Narvekar for Goa 365 in Kalangut and Panaji. Vascoites were unsure about the logic of not sealing the port town till Friday afternoon when as more cases were found. Murmugao Civic Body Chairperson Nandadeep Raut has said that Vasco shopkeepers should start observing a lockdown. However, the Chief Minister has ruled out sealing Vasco. The Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, told Goa 365 on Thursday night that there was no need for a lockdown, but local elected representatives have another option. Watch. मी आज approximately 400 सॅम्पल्स काडल्या पण आमचो अंदाज आहा ते आनीक कमी जातले. त्या ती मंगूर हिलाच्या भायर एक सुद्धा केस जी आसा पळय ती पॉझिटिव्ह येवंक ना
आमकां खबर आसा लोकांचे सेंटिमेंट म्हाका कळटा की तांकां दिसता की बंद करपाक जाय, लॉकडावन करपाक जाय आनी सगळ्यांची तशें म्हणणें आशिल्लें की लॉकडावन कर म्हणून. बट एक गजाल आसा की आमी म्हटलां की कंटेनमेंट झोन आमी डिक्लेअर केला, म्हणजे लोकल ट्रान्समिशन म्हटलां आनी थंयसरल्या 100% लोकांक आमी टेस्टिंग करतले. त्या बद्दल लोकांनी निश्चिंत रावचें की आतां आमी सद्या मंगळूर हिलांतल्यान एक सुद्दां मनीस जो आसा पळय न्ही भायर वचना, आज हांवें दनपारां पर्सनली थंय रावून थंय वचून आमचे थंयसरले जे पुलीस डिपार्टमेंटाचे सगळे फोर्सीस हांचे कडेन सगळे कडेन डिस्कस केलें आनी ते केल्या उपरांत कोणूच भायर वचना हाची काळजी घेतल्या. त्या खातीर वास्कोकारांक स्पेशली हांव सांगपाक सोदतां की आमकां पॅनीक सिट्युएशन करपाचें ना, किंवा एखाद्या वेळी म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता एखादें लॉकडावन केलें काय तितूंतल्यान भायर सरपा खातीरय बरोचसो वेळ लागता. आनी परत एकदां आमी जे वेगवेगळे सांगून नजो एखादे दुसरे कडेन 2-4 केसीस भायरसून येयल्ल्या लोकांच्यो मेळटा. हांव परत सांगता, आयजूय बी परत एक 7-8 केसीस मेळ्ळ्या. ते मुंबयच्यान आयिल्ले लोक आसा, बाय बस आयिल्ले, बाय ट्रेन आयिल्लो कोण तरी असो लोक आहा. तांकां आयजूय बी आमी तांकां कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग करून परत हाडटा. ओके, अशा पद्दतीन सिस्टीम चल्ल्या. त्या खातीर आमकां सगळ्या लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा. मंगळूर हिलाचो सोर्स आमी म्हटला त्या प्रमाणे चड करून त्या ड्रायव्हरा कडल्यानूच आसा. तो मेन तेंचो फादर आशिल्लो ताज्या खातीर आसा. काही लोकांनी आमी सर्वे करून घेतल्या उपरांत टेस्ट करपा खातीर विरोध केल्लो. आतां आमी फोर्सफुली तेंच्यो काय टेस्ट करूंक शकना, पण आमी जेंच्यांनी विलिंगनेस दाखयली तेंच्यो टेस्ट करून घेतल्यो. बट तेन्नाय ती फॅमिली जी आसा पळय न्ही तिजे सगळो एड्रेस प्रूफ रेजिडंस सगळे गोंयचे आहा न्ही, ती फॅमिली थंय आसा. सांगूंक सोदता की हेल्थ डिपार्टमेंटान एक लेडी पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या, ती न्यू वाड्याची आसलेली आनी ती खंय तरी तेजी कोण एक रिलेटिव्ज वास्को मार्केटान भाजी विकताली. हांव सांगूंक सोदता की वास्को मार्केटान जी भाजी विकताली ताका लागून व्हायरस स्प्रेड जावपाक चान्सीस आसा. आयज आमकां 9 केसी डिटेक्ट जाल्या. आमच्या स्वताच्या बिल्डिंगेन आमचे हेल्थ ऑफिस आसा, थंयसर ते स्टाफांक 9 केसी डिटेक्ट जाल्या. त्यो लोकल आहा. लोकल म्हटल्यार एक उरले न्यू वाड्या आनी खूब वास्को शहरान डिटेक्ट जाल्लेले आसा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, हांव अपील करतां वास्कोकारांक की शॉपकिपरांक त्यांनी स्वताहून आपली शॉपां बंद ठेवची जो पर्यंत आमचो CM लॉकडावनाचें डिसिजन घेता. म्हाका विश्वास आसा, खात्री आसा CM अवश्य घेतलो डिसिजन लॉकडावनाचें. तेज्या पयलीं स्वताहून आमी काळजी घेतलेली म्हाका बरी कशी दिसता. हांव रिक्वेस्ट करतां आनी एकदां अपील करतां वास्कोकारांक, शॉपकिपरांक की तेणी स्वताहून. Most worrying for me is the fact that Mongor Hill is very close to Zwarinagar. Both these areas have people who know each other and they are visiting each other, and therefore there is every possibility of this disease spreading like wildfire. And therefore I think I definitely second the suggestion of MLA Carlos Almeida, who said that the Vasco city should be locked down. It has to be locked down. We have to ensure that there is no intermingling of people who have not been tested and who we don't know whether they are infected or not. So the only way is to ensure that a total lockdown, the way it was done during lockdown 1 and 2 and 3, where I think Goa was safe because everybody knew that there was a definite set of rules that they had to follow. This has to be done more now than ever before because Goa is now out of the green zone into, I think, the orange zone or the red zone. Officials have given instruction that no trains will stop at the Vasco railway station. Listen in. Here there are Mangur some few cases of COVID cases found, so due to that state government requested to terminate the train at the Margaon. That's why all passengers bound to Vasco also will get down at Margaon so that their medical checkup will take place, and they have a district hospital there, that's why starting from Margaon and ending at Margaon. And today's total number of passengers is 524, including Vasco and Margaon. They will board the train at Margaon. It's Hiru Mahale for Goa 365 in Vasco. 5th June, that's today, Friday, is World Environment Day. The theme of World Environment 2020 is celebrating biodiversity, a concern that is both urgent and existent.
The year 2020 began with environmental crises one after the other. That is from wildfires raged, Australian bushfires, then cyclones and floods. Now it is the locust attacks across Africa and India, and moreover the pandemic COVID-19 coronavirus. All calamities act as a reminder that human health is linked to the planet's health. ह्या दिसा आमी पुराय सगळे जाण ह्या जगाच्या एनवायरमेंटाची काळजी घेवपाची सगळ्यांनी चिंता करपाक जाय. हांव ह्या दिसाच्यो सगळ्या गोंयकारांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान जगाचेर जावपी पोल्युशन कंट्रोल करपा खातीर आमी ताका म्हणटा की विविध रित्या आमी तें कंट्रोल करूं शकता. पण 5 जून ह्या पावसाळ्याक सुरवात जावपाच्या दिसा तशें आमी झाडां लावन तेची सुरवात करता. म्हाका दिसता समेस्त गोंयकारांनी म्हणजे गोंयांत जावपी पोल्युशन कमी करपा खातीर आपल्या वाटेंतल्यान वांटो उचलप हो खूब म्हत्वाचो आसा. Environmentalist Rajendra Kerkar highlighted the importance of protecting the environment. Listen in. आज संवसारभर जागतिक पर्यावरण दिन साजरो जाता. अंदू ह्या दिसाची जी संकल्पना आसा ती म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी जैवीक संपदा जी आसा जेका आमी बायोडायवर्सिटी म्हणटा तिचो उत्सव साजरो करप. खरें म्हळ्यार आमच्या एकंदर जिवनान कोरोना विशाणून जी परिस्थिती हाडलेली आसा तेका लागून पर्यावरण जैव विविधता हातून आमकां जायते बदल पळोवपाक मेळटा. आमी मनशांनी जर थारायलें जाल्यार निश्चितपणान ह्या जैव विविधतेचे जे पैलू आसा तेचें दर्शन आमकां घेवपाक मेळटा. पट्टेरी वाघ ही आमच्या जंगलाची शान आसा. Institute of Management has committed to the Sustainable Development Goals, be it SDG 15, which is life on land, or SDG 14, life below water. I think this year theme of World Environment Day, which talks about biodiversity and time for nature, is really apt, and our institute is doing a lot of great initiatives, have taken a lot of great initiatives regarding the green campus, the third party sustainability audit, energy management systems, water conservation. I think those practices we will carry, we will strengthen. And my personal goal for this year environment, this whole year would be to promote awareness about nature. At the foundation, sustainability plays a big role in all of our projects. We use workshops to teach our kids about waste management, garbage segregation, and we also host community cleanups around their local areas so that they understand the impact that trash has on the ecosystems around them. For the next season, we're going to continue doing this and build on it by teaching children also how to grow food at home so that they can have nutritious, local, organic food for their own diets that can help them become better players. While in Benaulim, the youngsters from Benaulim, Varka, Olim, Carmona and Kavalosim planted saplings. Watch. It's Amar Chavaria, Clinton D'Souza, Mahesh Govekar and Sandeep Tuekar for Goa 365 in Panaji, Bicholim and Margao. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. The mission of 30% of the tourism minister of Goa has resulted in complete downfall of the tourism business in Goa, the Congress alleged on Friday. This alleged also demanded even during the lockdown by the tourism minister has resulted in hoteliers not being able to maintenance of the hotels and provide services to the oppositions, they have alleged. Congress spokesperson Vitu Morajkar said that the Chief Minister must answer what action was taken on the letter written to his office by the Travel and Tourism Association of Goa, alleging that 30% commission was being demanded by one senior officer of the Tourism Department on behalf of the Tourism Minister. The said letter had even named the said officer. टुरिजम मंत्र्यान जे 30% कमिशनाचे जे मिशन चालयलें आहा ते मिशना लागून गोंयचे टुरिजमचो वेवसाय आसा हो चलोवपाक आमकां गोंयकारांक खुबसो त्रास जाल्लो आसा. ह्या मंत्र्याचे लुटमारी लागून गोंयच्या जे आमचे हॉटेल वेवसायीक आहा तांकां खूब त्रास जाल्लो आसा. ते एका 30% दितले काय हे आपले हॉटेल मेंटेन करतले हो एक प्रश्न जाल्लो आसा. ताका लागून आमी जो व्हायरल व्हिडिओ आमी ह्या दिसांनी पळयतात की आमच्या जे गोंयकार
जे भायर आशिल्ले ते क्वॉरंटायन जाल्ले ते कशे त्रास त्या हॉटेलांनी सोंसतात ते तांकां कशी सुविधा कशी ना ती त्या खातीर आमचे जे पयशे दिवन जे आमचे विदेशांत काम करपी जे भाव जे आमी हॉटेलांत जे क्वॉरंटायन जावन रावले तांकां हो त्रास सोंसचो पडलो म्हणून जितले ट्युरिजम मिनिस्टर जाले तांच्या भितर सगळ्यांत चडांत चड जर भ्रश्टाचार जाला जाल्यार ह्या मंत्र्याच्या कालावधीत जाला. ह्या मंत्र्यान आपल्या सगळ्या फॅमिली घेवन विदेशाचो दौरो केलो, विदेशांत भोंवून आयलो. There are visuals doing the rounds of a Kolwa hotel used as a quarantine facility and the state it is in. These are the visuals. If they are true, the government has to take action. Ramesh Naik Raut for Goa 365 in Margao. The Union Ministry of Health and Family Affairs guidelines issued ahead of the reopening of the religious places for worship from the 8th of June mandate that choirs not allowed. Devotees should not touch idols or books or shoes taken off before entering any worship place. Here's more to this story. Centre wants to open places of worship as part of relaxation in Lockdown 5.0. It has also issued SOPs on preventive measures to contain the spread of COVID-19. Here are the highlights. No shoes before entering places of worship. No touching statues or holy books. No choirs. No common prayer mats. No prasad, holy water sprinkling. Sanitizers, dispensers, thermal guns is the must. Only asymptomatic patients or people allowed. Masks are compulsory. The parish priest of St. Andrew's Church in Vasco, Father Gabriel Coutinho, said that it is sensible to observe all the preventive procedures so that we can do not cause any problems to others. आता COVID-19 पळय दुयेंस आसा तें ताचे बरोबर आमी रावंकूच जाय. इट इज कम टू स्टे. म्हणटा तशें आसा की आमी पयले सारकें आमच्या जिविताचो कुयदाद निगा घेवंक जाय. पयले सारकें मास्क घालून भोंवप वो सोशल डिस्टन्सींग गरजेचें. कितें जालें काम जालें खबरां रावपाचें ना. जप 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 करून वचपाचें. आनी एके भशेन ह्यो ज्यो पळय सरकारीन आमकां थोड्यो वस्तू मान्य सांगल्यात त्यो वस्तू आमी सांबाळून दवरपाच्यो आनी गरज ना जाल्यार बेश्टें भोंवपाचें ना. मोटरसायकल घेयली घुंवलो ना घरान रावपाचें. सो जितलो लोक घरान रावता तितलें कंट्रोल करूंकूय बरें जातलें. जोण एकल्यान आपआपलें चिंतपाचें आपआपलेंच न्हू सोमेस्ताचें. तर जोण एकल्यान आपली जबाबदारी पाडपाची आनी एके भशेन दुसऱ्याचेंय जिवीत सांबाळपाक आमकां एक भशेन हक आसा आनी अधिकार आसा म्हूण ओळखून घेवपाचें हो काळ आयला. बिकॉज आय हॅव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट अँड ऑनर द रायट टू लिव myself as well as others. Hiru Mahale for Goa 365 in Vasco and a bureau report. Another batch of seafarers landed in Goa on Friday morning. The 7th flight carrying 279 seafarers from Italy has landed at the Dabolim International Airport. These 279 seafarers have been sent to a quarantine center. 279 seafarers landed in Goa on Friday morning on Qatar Airways from Italy via Doha. Airport authorities and medical staff ensured smooth movement during the process, maintaining all health and safety procedures. After all procedures, the seafarers were shifted by KTC buses to different hotels and the flight departed back to Doha empty. Hiru Mahale for Goa 365 at Daboli Airport. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. An agitation has started after the South Goa PDA has given permission for some construction work on Costa Grande. The permission has angered nearby residents and the sports lovers. They say that this ground has been specially maintained for sports. A complaint has been filed in the municipality over this issue. In a bid to save the 100-year-old ground, people from Ake and surrounding areas have come together. They say that this is the only ground they have. आज आमी आकेचे सगळे आके कोस्ता ग्राउंड फाब्रिका ग्राउंड लागून आमी म्युनिसिपालिटी येयल्ले. सो आनीक फावटी ह्या ग्राउंडाचो इश्यू आनीक फावटी वयर येयला. 2-3 वर्सां पयलो हो इश्यू सगळो सकयल पडलेलो आवाज नासलो ते कन्स्ट्रक्शन येता कोस्ता ग्राउंडाचेर. हो आमगेलो ग्राउंड आहा तो 100 इयर्स ओल्ड 100 वर्स जाले ग्राउंडार. आनी सगळे ह्या ग्राउंडाचेर
सगळे भाशेची फंक्शन जाल्या गव्हर्मेंट फंक्शन जाल्या इवन 2010 नरेंद्र मोदी येयल्लो ग्राउंडाचेर कोस्ता ग्राउंडाचेर आनीक एक्स CM पर्रेकरा गेले बर्थडे सेलिब्रेशन तेका हें केल्लो थिंगा बर्थडे सेलिब्रेशन केलें 50th बर्थडे केल्लो सो आमी आतां ग्राउंडा लागून कितें आतां परतून आमी एक काल 2 दीस पयलीं आमी CMाक आमगेलो प्रमोद सावंत आमी ऑलरेडी एक रिप्रेजेंटेशन दिलां की आमकां ग्राउंड जाय म्हणून आखें भितर मडगांव भितर हो इश्यू आतां आखेंचो न्हू होल मडगांवकाराचो एक ग्राउंड ना आमगे मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एक ग्राउंड ना सो हो एकूच जो ग्राउंड आहा 100 years old तेजेर आतां कन्स्ट्रक्शन येवपाचें काडपाक फुडें सरलें म्हणून सो हांव मागतां की जे SGPDन पळय तांकां तें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलां तें कॅन्सील करचें आनी तेच भाशेन आमी बारीकशें एक रिप्रेजेंटेशन आयज म्युन्सिपाल्टीकूय दिलां की तेगेले हिंगा म्युन्सिपाल्टीन फायल येतली तेन्ना ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवची न्ही म्हणून ह्या माग हें जर आमकां लायसन्स दिलें जाल्यार आमकां परतून एज्युकेशन चालू आमकां एज्युकेशन चालू आसतलें आनी हें आमकां पर्रीकारा पासून उतर दितलें थिंगा ग्राउंड जातलो म्हणून मोदी आनी ताका एल शेप करून दितलें म्हणून ते आतां ते बायपास करपाक सोदतात दॅट वी डोंट वॉन्ट आनी इफ दे आर नॉट गोईंग टू वी आर गोईंग विदावट थिंग मागीर आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी करपाक नाका पयलीं आमचे केसे बीन घायल्यार वी डोंट केअर Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Margao. A health worker with Vasco Health Department and from Margao is tested positive for COVID-19. This forced the authority to test all the workers. Ironically, the entrance and the surrounding of the ESI hospital themselves leaves much to be desired. There were trickles of positive patients found in the state once interstate travel began. But Mongoor Hill in Vasco really blew things sky high. The area has been declared as a contaminated zone and there are demands to seal Vasco after the cases have been found all over the state, leaving people scared and confused. सगळ्या मडगांवकारांकडेन मागता की तुम्ही सगळ्यांनी आरोग्याची काळजी घेवपाक अत्यंत गरजेची मास्क घाले शिवाय भायर सरनाकात त्याच बरोबर शक्यतो जाता तितलें सोशियल डिस्टन्सिंग दवरात जाता तितलें क्राउड आसा थंय वचनाकात अशी थोडी प्रिकॉशन जर आमी सगळ्यांनी घेतली जाल्यार म्हाका दिसता आमकां व्हडलेशें प्रॉब्लेम कोरोना व्हायरसा कडेन फायट करपाक जावपाचें ना हांव सगळ्या लोकांक विनंती करतां की तांणी पॅनीक जावचें न्ही अशें कितें जाता की रोखडेंच पयलीं म्हणजे पॅनीक आनी मागीर तरेतरेचे तातूंतल्यान अफवा स्प्रेड जाता कसल्याच अफवांक बळी पडचे न्ही सरकारी यंत्रणेकडेन सहकार्य करचें. ESI hospital is supposed to be the prime hospital for COVID-19 testing. However, the surrounding needs a lot to be desired. Listen in. जे इन्फेक्टेड आसात तांकां बरें जावपा खातीर हांगा हाडटात पूण आतां एंट्रन्स पळोवपाक गेले जाल्यार हें उदक भरून आहा समजलें आतां हें इल्लेशें मातशें क्लियरींग केलें जाल्यार कित्याक दोनी वाटेन ड्रेन आसा मातशें लावन दिलें जाल्यार उदक वचपाक शकता पूण इतलें देखून तें करपाक पावना आनी ते म्युन्सिपाल्टी सांगपा म्हळ्यार हें काम करपाक जाय आशिल्लें पूण तें तेंका करूना आनी ताका लागून एंट्रन्साकूय आसा कोण बरें जावपाक हिंगा हाडटात तर तें बरें जातलें काय आनी कितें जाय. मडगांवां कोरोनाचो एक पेशंट मेळ्ळे कारणान आज हेल्थ डिपार्टमेंटाची जी टीम आसा ती आज मडगांव आखे हांगा सर्वे करपाक लागल्या आनी ह्या टिमी बरोबर जवळ 5-6 जाण आसात आनी ते प्रत्येक घरांनी आनी प्रत्येक फ्लॅटां वचून तेंची सगळी सिम्पटम्स विचारतात कोणाक जोर येता कोणाक थंडी जाल्या कोणाक कितें जाला आमी इतल्यान रावला ते येवन ते सगळी येवन जे कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगेचे आसा थंय वचून तेंचे कडेन वासपूस करतात जे काम करता थोडेशे तांकां विचारता की तुमकां कितें जोर आयला कितें आयला काय म्हणून आज हे जे टीम आयले कडेन आसा ती टीम हो रिपोर्ट आसा तो आपल्याला हाय ऑथॉरिटी दितलो आनी ते लोकांक सांगतात की तुमी सोशल डिस्टन्स ते दवरचें सोशल डिस्टन्स दवरल्यार आमी ह्या कोरोनाक कितें तरी पयस करपाक शकतले म्हणून मडगांवच्यान गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव. Well, with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook at Goa365TV. And also do subscribe to our YouTube channel at Goa365TV or simply download our app on both an Android and your iPhones to watch your mobile phones. Until then, keep watching Goa365.